नमस्कार ओडिशावासी। आज हेउछि 8 अगस्त 2025 शुक्रवार। आजिर दिन में टॉप 20 बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रही जेमिति कि पीएम किसान सुभद्रा योजना आउ राशन कार्ड विषय रे वीडियोटी को संपूर्ण देखिले जानि परिबे कौन सब अपडेट रही। आपनक भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक निहाती करि दियंतु। आजिर प्रथम खबर सेप्टेम्बर पहिलारू आउ सुभिबनी चिठी नियो चिठी मनरे ही मरीजीव अनेकंक मन कथा। चिठी और डाक बक्सर से गभीर आवेग और आत्मीयता वर्तमान डिजिटल जुगरे धीरे धीरे अदृश्य हो जाउछि। एक समय थिला जेतेबेले डाकबालार घंटी शुणी लोके आशा भरी डाक बक्स खोलुथिले। प्रेम विरह निजुक्ति कॉलेज इंटिमेशन अधिकांश आवेग और जीवन गठनर गुरुत्वपूर्ण पत्र गुड़िक एठी आसुथिला। यही टीन डाक बक्स मानव आत्मार साक्षी थिला। हेले आजिर टेक्नोलोजी जुगरे यही अनुभूतिगत यात्रा बंद हेबाकु जाउछि। डाक बक्स विलीन हेउछि और एहा सहित मनर अनेक कथा मध्य हेउछि अनुपस्थित। परवर्ती खबर बलंगा नाबालिका परिवार को न्याय दाबी रे बीजेडी रे सत्यवादी बंद। बीजेडी पक्षरु डाकरा दिया जायथिबा 6 घंटिया पुरी जिला बंद सत्यवादी रे सफल होईछि। गुरुवार सकाळु साक्षीगोपाल मंदिर मुख्य रास्तार स्टेट बैंक छकरे दलर कर्मकर्ता माने टायर जलाई रास्ता अवरोध करथिले। फलरे जानवाहन चलाचल बाधाप्राप्त होइतिला। अपारग सरकार को इस्तफा दाबी करी आंदोलनकारी माने नाराबाजी देथिले। पुरी जिला बीजेडी सभापति तथा पूर्वतन विधायक उमाकांत सामतराय नेतृत्व में शताधिक कर्मी साक्षीगोपाल बजार एक शोभायात्रार साक्षीगोपाल मंदिर पर्यंत जाइथिले। परवर्ती खबर जनधन आकाउंटधारी बड़ खबर। आरबीआई कहिला एही तारीख सुधा जदि आपणकर जनधन आकाउंट अछि तेबे यही खबर आपण मानक पई बेस गुरुत्वपूर्ण। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा वर्तमान घोषणा करिसेंति जे जनधन अकाउंट गुडी को अपडेट करिवा पई सेप्टेम्बर 30 पर्यंत पंचायत स्तर रे स्वतंत्र शिविर आयोजन करा जिवो। यही शिविर गुडिकर अकाउंटधारी माने सेमानकर पूर्ण केवाईसी कराई परिबे, जहाद्वारा सरकारी योजनार लाभ नेबारे कौनसी बाधा सृष्टि हेब नाही। एहा सहित आरबीआई बैंक लकर एवं अकाउंट सहित जड़ित किछि गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिछि। परवर्ती खबर सार दुकान बंद पाई नोटिस जारी कला एनफोर्समेंट टीम। केन्दुझर जिला पाटना ब्लॉक बाउंसली पंचायत भंवरपुर श्रीलक्ष्मी फर्टिलाइजर विक्रय केन्द्र में गुरुवार फर्टिलाइजर एनफोर्समेंट टीम चढ़ाऊ करी अनियमितता देखिबाकु पाई दुकान बंद करने नोटिस जारी करिछि। चढ़ाऊ रे घटगां कृषि जिला अधिकारी तुषारकांत महांती, पाटना कृषि अधिकारी वर्षा बैशाली, पाटना सहकारी कृषि अधिकारी परेश कुमार दास, घटगां सहकारी कृषि अधिकारी सुब्रत कुमार मल्लिक प्रमुख सामिल होइथिले। परवर्ती खबर राति पाहिले खाता को आसीबो सुभद्रा तृतीय किस्ती। एमाने पाइबे कि 15,000 टंका। राति पाहिले खाता को आसीबो सुभद्रा टंका। आउ मात्र गोटे दिन बाकी। राखी पूर्णिमा रे खाता को सुभद्रा किस्ती टंका पठाइबे राज्य सरकार। खाता को आसीबो सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका। राज्यर कोटिएरु अधिक महिला खाता को आसीबो टंका। एने पूर्वरु घोषणा करि सारिछन्ति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। पूर्वर 2टी पर्यायर 10,000 टंका मिल सारी। आसंता राखी पूर्णिमा अर्थात अगस्त 9 अर्थात शनिवार दिन सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका मिलिबो। 1 कोटिरु अधिक महिला खाता को सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका पठाइबे राज्य सरकार। एने सबु प्रस्तुति शेष होइतिबा बेले राज्यर 1 कोटिरु अधिक महिला एहार लाभ उठाई परिबे। जेउ माने 21 वर्ष होई जाइथिबे सेमाने भी करि परिबे आवेदन। किंतु एबे सुभद्रा पोर्टाल खोलिबारे समस्या हेउतिबा अनेक अभियोग आसुछि। परवर्ती खबर हस्ततंत्र को आग को नेबाकू राज्य सरकार नेले बड़ पदक्षेप। बॉलीवुड क्वीन को वर्षक पई ब्रांड एम्बेसडर कले राज्य सरकार। मिशन मोड रे हस्ततंत्र को आग को नेबाकू राज्य सरकार को बड़ पदक्षेप। हस्ततंत्र प्रचार प्रसार पई बॉलीवुड क्वीन माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कले राज्य सरकार। विश्व स्तर रे एहार परिचय पई वर्षटे पई माधुरी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करिसेंती। एथिसह 7,808 कोटी टंकार 33टी एमओयू स्वाक्षर करिसेंती राज्य सरकार। एहा द्वारा 35,000 अधिक नियुक्ति सृष्टि हेब।
ନକଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମକୁ ନେଇ ବିଭାଗ ସଚେତନ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏହାର ଡୁପ୍ଲିକେସି ନ ହୁଏ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତାହାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଭଲ ହେବ ଫାଇଲେରିଆ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ରହିଛି ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା। ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଔଷଧୀୟ ଗଛରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଔଷଧ ଖାଇ ରୋଗୀ ଉପଶମ ପାଉଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଏଲୋପାଥିକ ଔଷଧରେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଦର ସେଲ୍ ମରିନଥାଏ। ହେଲେ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧରେ ଫାଇଲେରିଆ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହାକୁ ଅନୁମତି ମିଳେ ତେବେ ଏହା ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଉଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ 25% ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ 25% ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ 27ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହିପରି ଭାରତ ଉପରେ ମୋଟ ଆମେରିକା ଟାରିଫ୍ 50%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଟାରିଫ୍ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭାରତୀୟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ 2.49% ଆଣ୍ଟି ଡମ୍ପିଂ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ 5.77% କାଉଣ୍ଟରଭେଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ଏବେ 25% ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ମୋଟ ଟାରିଫ୍ 33.26% ହୋଇଯିବ, ଯାହା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ରହିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କରିଦେବ। ସେହିପରି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ 51.3%, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଉପରେ 52.3% ଏବଂ ସୁନା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ 51.1% ଟାରିଫ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ଗଭୀର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ 22,896 ପଦବୀ। ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 10ଟି ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଶ୍ରେଣୀର 22,896ଟି ପଦବୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା 2025 ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ 8,358ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗରେ 4,042ଟି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ 3,677ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ବିଭାଗରେ ମୋଟ 44,909ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 22,896ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 25 ବହି ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଲେ ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସରକାର 25ଟି ପୁସ୍ତକକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବୁକ୍ର ବିଜେତା ଅରୁନ୍ଧତୀ ରାୟ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଜି ନୁରାନୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗୃହ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି ଯେ କିଛି ସାହିତ୍ୟ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ପ୍ରଚାର କରେ। ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରାୟଙ୍କ ଆଜାଦି ଏବେ ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ନିଷିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପିୟଟର ବାଲ୍ ସୋରେୱିଜ୍ ଏବଂ ଆଗ୍ନିସ୍କା କୁଜେସ୍ୱସ୍କାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଲ ଆଣ୍ଡ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ନିଷିଦ୍ଧ ତାଲିକାରେ ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିସ୍ତି ସ୍ଥଗିତ, ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ଏମାନେ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହେଲା ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି 9.7 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। 2 ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାରାଣାସୀରୁ 20,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜାରି କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରେ। କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।
प्रधानमंत्री किसान वेबसाइट रे पोस्ट होइतिबा एक गुरुत्वपूर्ण वार्तारे कुहाଯାଇଛି सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार नियम पालन न करिबार किछि संदेहजनक मामला चिन्हट करिसंती तथापि सेमाने लाभ पाउछंती। सरकार चाषी मानकु प्रधानमंत्री किसान वेबसाइट किंबा मोबाइल एप्लिकेशन परिदर्शन करी आपणक स्टाटस जानतु जांच करिबाकू कहिसंती। जदि आपणक नाम तालिका रे अछि तेबे आपणक अकाउंट को टंका पठाजिबो। परवर्ती खबर दूर को नुहे एणिकी घर पाखकू हेबो बदली शिक्षकों को बड़ उपहार देले सरकार। बिहार रे विधानसभा निर्वाचन आसुची। यही निर्वाचन पूर्व प्रत्येक दल प्रस्तुति जोरदार करिसंती। एही समय रे नीतीश कुमार बिहार निर्वाचन पूर्व शिक्षक मानक पय एक बड़ घोषणा करिसंती। से तांको एक्स हैंडल रे पोस्ट करी कहिसंती जे शिक्षा विभाग द्वारा संप्रति करा जायथिबा शिक्षकों स्थानांतर संपर्क रे विभिन्न सूत्ररु परामर्श मिलुची। एहार समीक्षा करिबा समय मु शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश देइछि जे जेउ शिक्षक मानकर आंतर जिला स्थानांतर संपर्क समस्या अछि सेमानकु 3टी जिलार विकल्प देबाकू कुहाजिबो। तापर सेमानकु केवल सही जिले में नियुक्ति दियाजिबो। जिला मध्य पोस्टिंग रो नाम जिला अधिकारी कमिटी द्वारा कराजिबो जहा द्वारा सेमानकु इच्छित ब्लॉक रे किंबा यथा संभव सेमानक निकट रे नियुक्ति दिया जाई पारिबो। परवर्ती खबर गोदाम रे खत खाउची गहम किंतु लोके पाउनांती। बालेश्वर डीलर मानकु पठा जाईची पोकरा गहम। गोदाम रे खत खाउची गहम किंतु गहम पाउनांती लोके। खोला बजारु गहम और अटा किणी खाउछंती। एबे सरकार कंट्रोलरु गहम मिलवा नै स्पष्ट करिबा परे लोक आश्वस्त होइथिले हेले मास मास धरी गोदाम रे गच्छित थिबा खराब मानर गहम को नै लोकक मन आशंका उपजिछि। दीर्घ 8 मास परे बालेश्वर जिल्ला रे गोदाम घरु बाहरिछि गहम। एते दिन धरी गहम रहिबार मान खराब होई जाइछि। गहम गुंड होई अखारे लागि गलानी पोक लागिलानी केतेक अखा को मूसा काटी देछि आउ एही गहम को डीलर मानक पाखकू पठा जाइछि। सेपटे कोरापुट जिल्लार जयपुर आसीछि समान चित्र। परवर्ती खबर सुना दर भांगिब कि सबु रेकर्ड आज भी बढ़िला दाम चिंता बढ़ाउछि बढ़ुतिबा सुना दाम आज भी बढ़िला दाम। अगस्त 7 अर्थात गुरुवार पुणी बढ़िछि सुना दर। 24 कैरेट 10 ग्राम सुना दाम 1,02,550 टंका रही। गतकाली 1,02,330 टंका थिला एथिरे 220 टंका वृद्धि होईछि। 22 कैरेट 10 ग्राम सुना दाम 94,000 टंका रही। गतकाली 93,800 टंका थिला एथिरे 200 टंका वृद्धि होईछि। परवर्ती खबर व्यापुछि जॉन्डिस टेस्ट पई गला 33 नमूना। कटक जिला बड़म्बा ब्लॉक गोविंदपुर गाँव में व्यापुछि जॉन्डिस रोग। गाँव में जड़े पॉजिटिव चिन्हट होगा पर 33 जनकर नमूना टेस्ट पई जाइथिला। सेथिरु 14 जन शिशु आक्रांत को माणियाबंध स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा पई भर्ती करा जिबा परे गाँव में मेडिकल टीम आसी चिकित्सा जारी रखिछि। आउ किपरि गाँव में लोकंकु जॉन्डिस रोग न व्यापिबो से नहीं मध्य समस्त प्रस्तुति सरिछि। मानपुर ग्राम पंचायत अधीन रे चलीथिबा पानीय जल जोगाण विभाग द्वारा हेउथिबा जल जोगाण पाइप विभिन्न स्थान रे फाटिथिबा कारणरू दूषित पानी पी साधारणक मध्य एभली जॉन्डिस व्यापुथिबा प्राथमिक पर्यायरू जणा पड़िछि। परवर्ती खबर केन्द्रापड़ा छात्री मृत्यु घटना बापांका कथा को नहीं संदेह किछि तालमेल रहुनी। केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडाई छात्री आत्माहुति अभियोग पछरे अनेक रहस्यमय कथा सामना को आसुची। जेउ परिस्थिति रे छात्री मृत्यु घटी ताहा जेतिकी संदेह सृष्टि करुची मृत छात्री बापांक बयान ताठारु आहुरी अनेक प्रश्न सामना को आनिछि। घटना दिन छात्री को जेउ अवस्था रे उद्धार करा जायतिला ताकू देखिले यह आत्माहुति बोली प्रतीयमान हेउथिले मध्य पुलिस तदंत पारिपार्श्विक स्थिति और परिवार पड़ोशी बयान घटना को किछि भिन्न मोड़ देवार आशंका करा जाउछि। कारण घरर केउ स्थान रे छात्री जनक मृत अवस्था उद्धार करा जायतिला ताहाकु नै संदेह करा जाउछि। परवर्ती खबर रहस्यमय भोटर नै बर्षिले राहुल कहले भोटर तालिकार अछि गड़बड़। रहस्यमय भोटर नहीं बर्षिले राहुल मिछ भोटर एवं मिछ ठिकଣା नहीं राहुल निर्वाचन आयोग उपरे बर्षिले लोकसभा विरोधी दल नेता। भोटर तालिकार मिछ भोटर को जोड़ा होइतिबा नहीं राहुल अभियोग आनिछंती। कहिछंती संविधान मूलदुआ हेउछि भोट
ତେଣୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତରେ କ'ଣ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ମିଛ ଭୋଟର ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ। ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସେ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଉତ୍ତର ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରୋଦା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପୂରଣ ହେବ 417 ପଦବୀ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ 26 ଅଗଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। SBI କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ପଦ ବାହାର କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ ମ୍ୟାନେଜର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ bankofbaroda.in ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 26 ଅଗଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ମୋଟ 417 ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରିଲିଜ ହେଲା ବିଗ୍ ବସ୍ 19ର ଟ୍ରେଲର। ନେତା ବେଶରେ ନଜର ଆସିଲେ ସଲମାନ ଖାନ୍। ଟେଲିଭିଜନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୋ ବିଗ୍ ବସ୍ ନିଜର 19ତମ ସିଜନ୍ ସହିତ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ଶୋ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜାଦାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୋର ହୋଷ୍ଟ ଏବଂ ବଲିଉଡର ଭାଇଜାନ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଶୋର ନୂଆ ଟ୍ରେଲର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏଥରର ଟ୍ରେଲର ଏବଂ ଶୋର ଥିମ୍ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଟ୍ରେଲରରେ ସଂସଦ ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ନଜର ଆସୁଛି ଏବଂ ସଲମାନ ନେତା ପୋଷାକରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥର ଶୋର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଘରବାଲାଙ୍କ ସରକାର। ବିଗ୍ ବସ୍ ଟିଭିର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରିଏଲିଟି ଶୋ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ଶୋର ସିଜନକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଶୋର ଥିମ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର ରଣହୁଙ୍କାର। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛି। ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୁରୁବାର ଆନନ୍ଦପୁର ଦଧିବାମନଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଏକ ରାଲିରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିବା ସହିତ ଡିଜିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଓ ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ନିୟମ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଛାତ୍ରୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘାଟିରୁ 200 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା CRPF ଯବାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି। 2 ଯବାନ ଶହୀଦ, 12 ଜଣ ଗୁରୁତର। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉଧମପୁରରେ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବସନ୍ତଗଡ଼ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ବଳ CRPF ଯବାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଘାଟିରୁ 200 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 12 ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉଧମପୁର ଜିଲ୍ଲା ବସନ୍ତଗଡ଼ ଇଲାକା ନିକଟରେ ଥିବା ଘାଟିରୁ ଯବାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 55 ଟଙ୍କାରେ ମାସକୁ 3000 ଲାଭ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କେବଳ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ବି ସାମିଲ ଅଛି। ଏହା ଏକ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାତ୍ର 55 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଆପଣ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆପଣ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ, ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିକ୍ରେତା, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ 15,000ରୁ କମ୍, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ହିତାଧିକାରୀ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। 1000 ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବୁକିଂ ଶେଷ। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଜନଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ସମୟରୁ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ 1000ଟି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହୋଇସାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ଘଟିକାରୁ ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଶୋକନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀ ନିକଟସ୍ଥଠାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ମିଲର୍ସ ସାଜିଛନ୍ତି ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା। ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପଣ୍ୟାଗାର। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଚତୁର୍ଥତମ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧାନ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁକୁ ମିଶାଇ ବର୍ଷକୁ ସରକାର ପ୍ରାୟ 80 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ଲୋକେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନଥିବାରୁ ଟୋକନ ତାତି ଜୋର ଧରୁଛି। ଏହା ବାଦ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟନ୍ ଧାନ ନିଜ ଘରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏଯାଏ 199 ମୃତ, 19.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 20 ଜୁନରୁ 6 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ କାରଣରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଏଯାଏ ପ୍ରାୟ 199 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ 19.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ଏହାର ସଦ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ଘଟଣା ଯେପରି ଭୂସ୍ଖଳନ, ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ 108 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 91 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଘଟଣ କାରଣରୁ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 304 ଜଣ ଆହତ ହେବା ସହ 36 ଜଣ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।